लोग कहते थे कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो तो ना क़िबले की तरफ मुंह करो ना बैतुल मुक़द्दस की तरफ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके दो ईंटों पर क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वासे से कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने जूतड़ों के बल नमाज पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि आपका मतलब क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे वो शख्स मुराद लिया जो नमाज में जमीन से ऊंचा न रहे, सजदे में जमीन से चिमट जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 145। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासे की तरफ क़ज़ाए हाजत के लिए जाती और मनासे एक खुला मैदान है। तो हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराइए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त हजरत सौदा बिन्त ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थी बाहर गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 146। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया कि तुम्हें क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाजत है। सही बुखारी हदीस नंबर 147। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपनी बहन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हफ्सा के मकान की छत पर अपनी किसी जरूरत से चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत करते वक्त क़िबले की तरफ पुश्त और शाम की तरफ मुंह किए हुए नजर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 148। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी, वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ईंटों पर क़ज़ाए हाजत के वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किए हुए नजर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 149। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये कि उस पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 150। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते, मैं और एक लड़का दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था। सही बुखारी हदीस नंबर 151। अनस बिन मालिक कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाने में जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और नेजा लेकर चलते थे। पानी से आप तहारत करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 152। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, और जब पखाने में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से संजा करे। सही बुखारी हदीस नंबर 153। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो अपना वजू अपने दाहिने हाथ से न पकड़े, न दाहिने से तहारत करे, न पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ले। सही बुखारी हदीस नंबर 154। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रफ़े हाजत के लिए तशरीफ ले गए। आपकी आदत मुबारका थी कि आप चलते वक्त इधर उधर नहीं देखा करते थे, तो मैं भी आपके पीछे आपके करीब पहुंच गया। मुझे देखकर आपने फरमाया कि मुझे पत्थर ढूंढ दो ताकि मैं उनसे पाकी हासिल करूं, या इसी जैसा कोई लफ्ज फरमाया और फरमाया कि हड्डी और गोबर न लाना। चुनांचा मैं अपने दामन में पत्थर भरकर आपके पास ले गया
اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 160۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1، 3 یا 5 سے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔